اسم العظم جهل وسبب رد علينا إلهي نسألك من اسم العظم وجهل وسبب رد علينا بسم الله مولانا ابتدائنا ونعمله على نعمه بنا توسلنا به بكل أمر بالخلق رب العالمين وبالعظماء بالولد بنفسه وما في الغيب موجود موجود لكل كتاب أنزله تعالى وقرآن سفر المؤمنين بكل طائب أماكنا بمن بالغيب ربي أجمعين وبالحقيقة وصلنا ورود وكل الأنبياء والمرسلين أخص به الإمام كل حسن وديع الدين تجاربين وكبروا بالتمكين ما بقى وقد جمع سيد ويقين وذكر عيد الرسل كتبي أجل عن القلب صدر الصادقين حبيب الدين ما الدين حاجة له تكيفنا وبإتدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عديم الحق تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران جأم الحاضرين والفرزان والعابدين وغفران لكل المسلمين ونادي محمد تفسير عظيم بحول الله لا يقدر علينا والستر الله مصبور علينا وعين الله جادرة إلينا ونادم بالصلاة على محمد ما من كل خير سبينا إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرد إلهي نسألك بالاسم العظيم والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي المرسلين والصلاة والسلام عليك يا حد النبيين والصلاة والسلام عليك يا من سأل الرحمة آمين وسلم ورد الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين آمين آمين آمين. البدء إلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت بسم الله الرحمن أرواح أولياء والشهداء والصالحين المستحيلين والعلماء العاملين بسم الله الرحمن محمد الله محمد بن يوسف وسلم محمد بن علي باروي وسلم وبلغ قسم رحمة ومغفرة ثم خصوصا شمس سمود ومحيي نفوذ إمام حبيب عبد الله بن أبي بكر عيدروس والله رسال عطف حسين والوي وسيد أبو بكر عدري وذريته جامع محمد حسين من أبو بكر عيدروس بن مكة والبردان وألقم صالح بن القدير وإخواني واصم وبلغ قسم رحمة ومغفرة واسكن جنة وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفذهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بحضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم الواحد بالإسلام وغيث بلاد والبلاد الإمام حبيب عبد الله بن محمد الحداد وإخوان المنصوم بن الهيئة من سبب وغزالي بحر الوجود صيب الإيمان وإخوان المنصوم بن قسم رحمة ومغفرة ثم خصوصا إمام كل بأنفاس حبيب بن رحمن أبطاس واسع عالم البرز وإخوان المنصوم بن قسم رحمة والمغفرة واسكن جنة وعيد علينا من بركاته وأجرارهم وأنوارهم والله من أبعد بالدين والدنيا والآخرة بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وجاءت أمثال الرحمن لهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ارزقنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ارزقنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ارزقنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ارزقنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزقنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ارزقنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزقنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بما نزل إنك لطيف لم تزل ارزقنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وسلم استغفر الله 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 تائبون الى الله تائبون الى الله تائبون الى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليك ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة. آمين 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 وفتحهم على ملاتهم والعام آمين. بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua bisa baca siapa? Begilir belajar baca Fatihah. Nadin. Ilallahi Ahmad bin Isa wa ila Sayyidina Ustaz Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Balu
وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم آمين آمين درجاتهم بالجنة آمين 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 آخر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين البدء إلى روح سيدنا وحبيبنا وبقائنا صاحب راتب قرب الأنفاس حبيب بن عبد الرحمن العطار وإلى روح شيخ علي بن عبد البارس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطار وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطار وإخوانهم ثم إلى روح العقيل عبد الله الصالح عبد الرحمن العطار وإلى روح الحبيب علي بن الحسن العطار صيب المشهد وإلى أبو بكر بن العطار وإلى أحمد بن حسن العطار وإخواننا الموصلين وأبونا قسم رحمة والمغفرة واسكن جنة وعدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأنظامهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البدء إلى أرواح الأولياء والصحابة والصالحين والمساهلين والراسلين وإلى أرواح والدينا ومساكين وذوي الحقوق علينا أجمعين. بسم أرواح أمواتنا أهل الحياة البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم وارحمهم ويجزيهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعظامهم وفرح في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, salah satu ruh daripada ratib ayat tos ini intinya dia bagian bertahid lebih. Al-Fatihah bil qabul ini maknanya khusyuk. Perhatikan, kalau kita perhatikan ayat sesama ini urusan kita, apa yang diamanatkan di dalam kehidupan kita, anak kita, teman kita, guru kita, siapapun, kita mohon biar diselamatkan Allah Taala dan kedudukan keridoannya. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulim wa ma'mul wa salahi sayyidina zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafiatan likulli syar jalibatan likhilana wa walidina wa auladina wa ahbabina wa masyaykhina wa ikhwanina wa azwajina wa zurriyatina fid dini ma'alufi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yanawi qulubana wa aqwalibana ma'al huda wa tuqa wal afa wal ghina wal maut ala din islam wal iman bila mihnati wa la tahad bihaqqi sayyidi waladi adnan wa la kulli niyatin salihah bi hadhal layl wa ila hadrati rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sabakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala kulli hal hamdan kama majidat ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalalika lakal sultani subhanaka la nasina alayka anta kama sanna nasi wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu radin wa lakal hamdu wa tarida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil qulatil mahyin اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملا يعلم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى الأرض ومن عليها وأنت الخير وارثين. اللهم إنا نسألك عدلنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأعمانك وإيادك وجميع كل شيطان مريد وجبر عليك واجعلني وجبك ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامات وحجزنا بالتقوى والاستقامة ودمجمتنا نعم في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المطلق الظاهر وباطنا في عفوك وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكيد بسم الله الرحمن الرحيم وبعد وإنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالإمامة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزل الله وبكل رسول أرسل الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لله الذي قد أحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق الرسول. صدق الله وصدق الرسول. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة ما رجعت عنه وتخرجت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك وخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة بمشيئة الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أغني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها عمري. لا إله إلا الله أدعو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبلى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة توحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المعروف باللسان. المعروف باللسان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كل
يوم هو بإذان كل يوم هو بإذان لا إله إلا الله لا إله إلا الله علمان زوال الإيمان ومن زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا غريب اللسان يملك علينا من إحسان أغلق علينا من لسان نسألك القديم يا حنان يا منان نسألك قريب يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وسيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di dalam kaidah akidah lebih daripada penyusun kalimat tauhid Imam Arif Billah Al-Kutub Al-Wali Allah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Umar Segaf radhiyallahu anhu, ada satu kalimat zikir, kalimat tauhid yang harus kita pahami hakikat kita, kedudukan kita, ikatan kita selaku hamba terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, al-mawjud fi kulli zaman. Ya. Selalu ada, mawjud, ya, di setiap masa, tetapi Allah tidak bermasa. Al-mawjud fi kulli zaman. Allah tidak bermasa. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Ya, harus didasari antara la ilaha illallah dengan kedudukan implementasi daripada kesaksian asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Itu kesaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam implementasi tauhid kita la ilaha illallah ala nasalan. Yang harus sama-sama harus kita pahami. Sejati. Al-ma'bud fi kulli makan. Ya, selalu kita sembah di mana aja kita berada. Yang selalu kita sembah di mana kita berada. Hakikatnya seluruh makhluk, ya, yang namanya makhluk itu berarti ciptaan Allah wa taala. Kedudukan implementasi daripada kedudukan syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, atas zikir daripada roh kita, qalbi kita, la ilaha illallah. Nyambung enggak? Hah? Nyambung enggak? Nyambung ya? Takutnya ini mesti ketat, mesti khusyuk. Jangan sampai nanti kita belepotan. Al-ma'bud fi kulli makan, yang selalu kita sembah, ya, dimanapun tempat berada. Seluruh, kita bicara manusia deh, ya, kita bicara manusia, seluruh manusia, ya, yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kita yang beriman. Jadi kalau kita yang beriman, kalau ditanya siapa yang disembah daripada orang-orang daripada di luar daripada kedudukan syariat Islam, ya kita harus yakinkan yang disembah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka berkeyakinan yang disembah Yesus, yang disembah topekong, batu, apa gimana enggak. Tapi kita yang beriman sesungguhnya di balik itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Karena kita yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengakui ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau ada pertanyaan di dalam diri kita selaku yang beriman, seorang hamba yang beriman, ya, pahami, ya, yakinkan, kuatkan sesungguhnya yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyebut Tuhan yang lain. Kalau kita mengakui menyebut Tuhan yang lain, khawatir sama aja kita mengakui ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana kejerihan kalimat tauhid kita la ilaha illallah. Karenanya pahami, sadari, ya, hakikat daripada kedudukan sekelumit daripada hakikat la ilaha illallah. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemurnian tauhid kita, agar kita benar-benar menjadikan hamba-hamba muttaqi imaman.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Enakan pakai gitu kali ya, deket gitu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Amin. Ajib. Kisah biar tengah dikit. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wa ila huda wa dilala ala khair wa nasya'il muslimin min afdalil quraba wa arfa'i darajatul amil muhimmat fiddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulil amin wa habibil makin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizqni rahman Allahumma ya rabbal alamin. Ayahanda bibana Abdullah Lidrus mata'anallah bituli hayati amin wa nafa'ana bi ulumi wa barakallahu alaihi wa ala alihi. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan sehat umur, sehat lahir batin, menjebak rezeki dalam keadaan penuh berkah, baik dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Allah, para guru, para jemaah, dimuliakan Allah. Setelah mengucapkan alhamdulillah, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam kepada junjungan Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat tabi'in semuanya. Selanjutnya
Imam Abdullah Al-Haddad melanjutkan paparannya terkait perihal masih dalam pembicaraan beliau tentang qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, summa lam rahimakallah, lalu ketahuilah olehmu, kata Imam Al-Haddad, diomonginnya yang baca tapi tujuannya umum, siapapun termasuk pendengar. Semoga rahmatimu. Malam ketahuilah apa yang harus diketahui, annahu la yajuju wa la yasihu lil mu'minin ayyataqida fil nafsi annahu la haraja wa la junaha alaihi idza taraka wajiban aw fa'ala muharraman, bahwa tidak boleh dan tidak sah orang beriman punya i'tiqad, beranggapan terhadap dirinya bahwa dia bila mana melakukan suatu yang haram, meninggalkan yang dosa, dia tidak dosa. Jadi kita orang beriman tidak boleh punya i'tiqad dalam diri kita. Apa i'tiqad semacam apa? I'tiqad yang bila mana dia meninggalkan sesuatu yang wajib, meninggalkan sesuatu yang wajib yang secara syariat, misal sholat kan wajib atau puasa, jika tidak puasa tidak berdosa, dia punya anggapan seperti itu. Atau fa'ala muharraman, jika melakukan sesuatu yang diharamkan, misal minum khamr bagi syariat kita yang muslim haram, zina haram, punya anggapan bahwa itu tidak haram bagi dirinya. Kita tidak puasa, tidak berdosa. Kita melakukan yang haram, tidak berdosa. Nah, seorang beriman tidak boleh punya i'tiqad seperti itu. Ini yang kata Imam Al-Haddad yang harus diketahui. Jadi kita selaku orang beriman tidak boleh punya i'tiqad ketika kita melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang wajib dan melakukan sesuatu yang haram, tidak berdosa, tidak boleh. Li'anal qadara galibun lah wasabikun alaih, karena qadar menguasai dia dan qadar sudah terlebih dulu ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya. Jauh sebelum kita lahir sudah ada ketetapan qadar. Kita sudah menyetujui terhadap syariat yang akan kita lakukan ketika lahir. Summa idza sadara minhu fi'lun aw tarkun la yardallahu bi, lalu bila ada suatu perbuatan atau
peninggalan sesuatu yang wajib, melakukan sesuatu perlakuan sesuatu dan meninggalkannya atau tidak melakukannya yang tidak Allah ridhoi, itu timbul. Misalnya kita tinggalkan sholat, misalnya kita tidak puasa, atau misalnya kita makan bangkai, misalnya bangkai kan haram bagi syariat kita. Kita nggak bicara syariat yang lain, ini syariat kita. Itu terjadi, timbul kepada kita, dan Allah tidak ridho itu. Allah tidak ridho. Fa ini taja bil qadar ala iqamatil udri di nafsi wa huwa bakin alal ihtiyar wa tamyij faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Nah, ketika itu kita berhujah, beralasan karena qadar. Kita makan bangkai misalkan, oh kan baik buruknya sesuatu itu udah jadi ketetapan Allah, udah jadi qadar Allah, berarti aku begini karena memang ditakdirkan oleh Allah seperti ini misalnya. Kan manusia ini, makhluk ini atau hamba Allah ini, aku salah satunya diantaranya berdasarkan ketetapan Allah. Baik dan buruk dari Allah, berarti aku meninggalkan sholat ini karena berdasarkan ketetapan Allah. Ketika meninggalkan sholat berhujah seperti itu, atau ketika meninggalkan puasa berhujah seperti itu dengan dalil sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa huwa bakin alal ihtiyar, padahal itu adalah ketetapan ikhtiar kita manusia atas dasar ikhtiar kita. Faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina, maka jika demikian dia sudah memikul kebohongan atau dusta dan dosa yang nyata, yang jelas. Jadi artinya tidak bisa perbuatan kita yang timbul karena ikhtiar kita itu diinikan kepada qadarnya Allah. Paham ya? Wa qad khasyitu, kata Imam Al-Haddad, dan aku khawatir, sungguh aku khawatir apabila ada harakat masuk kepada fi'il madi, maka memberi faedah tahqiq. Tidak diragukan lagi, aku khawatir nih, kata Imam Al-Haddad. Apa yang beliau khawatirkan? An takuna hadhil baliyatu gad dabban ila unasil minal mansubina ilal ilmi wasoha. Di balai ini, apa yang dimaksud Imam Al-Haddad? Seseorang yang ketika melakukan dosa itu berdalih qadar dari Allah, berdalih sudah ditakdirkan Allah, tidak puasa karena ditakdirkan Allah, ya, melakukan sesuatu yang haram karena ditakdirkan Allah, berdalih ke sana. Nah, hal yang semacam ini, yang ketika melakukan yang haram berdalih takdir dari Allah, udah mau merebak, merajalela, merayap, berkembang ila unasin minal mansubina ilal ilmi wasalah, terhadap orang-orang yang pada dirinya ada nisbat ahli ilmu, ya, pada dirinya ada nisbat orang pintar, tokoh lah,
sangat disayangkan, khawatir ini terjadi seperti itu, kata Imam Al-Haddad. Orang besar, figur, apa ya, terkena penyakit ini gitu. Aku khawatir, kata siapa? Kata Imam Al-Haddad. Jadi aku sangat khawatir orang-orang yang pada dirinya ada sebutan, ada gelar ahli ilmu, tokoh, bahkan orang soleh terkena, katakanlah virus semacam ini, balai semacam ini. Fadlan an ghairihi min ammatil muslimin, terlebih masyarakat umum sangat khawatir orang-orang yang bukan orang soleh, bukan orang pintar, apalagi gitu. Aku sangat khawatir, kata Imam Al-Haddad, seperti kita. Jadi beliau sangat mengkhawatirkan kepada kita. Ya, insya Allah dalam bimbingan beliau, bimbingan guru kita terjaga, terhindar ya. Dan ini udah ada seliweran cerita semacam itu banyak. Insya Allah kita terhindar. Saya kan udah ahli ini, tidak perlu lagi ini. Itu hanya berlaku bagi ahli syariat, bagi ahli hakikat tidak. Wabad itu Imam Al-Haddad sudah khawatirkan itu. Wa yakadu yadullu ala wujudi hadal amri minhum annahum la yadharu alaihim kasiru tawajjuh wa ta'allum wa ta'assub indama yasdudu bil badi ma la yalumu alaihi wa yadumu bi syara'an. Dan hampir nyaris menunjukkan terhadap adanya perkara ini dari mereka. Apa tadi yang disebut ketika meninggalkan syariat berdalih takdir dari Allah ketika melakukan yang haram, berdalih takdir dari Allah. La yadaru alaihim kasirut tawajjuh, tidak merasa sakit, seolah-olah kebal terhadap penyakit, tidak pernah terlihat sakit, tidak pernah mengeluh ada yang dirasa di dalam tubuhnya. Wa ta'alum wa ta'asub, tidak ada kelihatan duka cita, duka dilarang, tidak pernah terkena susah, ya, tidak pernah ada masalah yang rumit yang mendera dirinya. Indama yasduru min badihim, ketika terjadi dari salah seorang mereka. Siapa? Yang nisbat ahli ilmu, yang nisbat ahli soleh, yang sudah ada sematan gelar-gelar tokoh dan lain-lain gitu. Innama yasduru mimma yalumu in alaihi wa yatumu bisaran. Padahal ketika yang terjadi kepada yang lain ada efek, ada timbul pengaruh, ada rasa sakit yang dirasa. Misalnya ketika makan yang bangkai itu haram, itu bisa menimbulkan mudarat terhadap kita. Dia mah enggak, gitu. Padahal kalau kita masyarakat biasa nih ada
seolah-olah itu benar-benar Allah. Padahal secara syara ma ilamu alaihi wa yadumu bisa, secara syara itu syarat mencela, tercela secara syara, artinya tidak dibolehkan dalam hukum syariat. Tapi dia mah fine-fine aja, misalnya baik-baik aja, sehat-sehat saja. Nah ini jangan terkecoh. Falyattaqillaha mu'minun ahasa min nafsih bidali. Maka Imam Al-Haddad peringatkan, beliau memperingatkan, maka hendaknya falyattaqillaha mu'min, hendaknya orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Orang beriman yang mana? Man ahassa, mu'minun ahassa min nafsi bidalik, orang beriman yang merasakan hal-hal tadi, hal-hal yang disampaikan tadi, merasa tidak ada suatu kewajiban terhadap dirinya, padahal secara syariat sudah jelas wajib. Misalnya timbul pernah saya ini sudah sampai pada level arif, sudah sampai tingkatan arif hakikat yang sudah mengenal Allah, Allah sudah ada dalam dirinya, sudah tidak berlaku syariat. Misalnya ada, kita rasakan, bertakwalah kepada Allah. Sejauh mana level arif kita dibanding baginda Rasulullah SAW, dan beliau masih sholat, masih saum, datang saum, bulan Ramadan beliau saum 5 kali dalam sehari sholat, lalu beliau sholat. Apakah level arif kita kepada Allah melebihi beliau? Bertakwalah kepada Allah. Kita yakin baginda Nabi SAW puncak daripada, tidak ada melebihi tingkat level pengenalannya, marifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yatakallif nafyah 'alaiha, buru-buru paksakan, hilangkan, tepiskan jika hal tersebut ada kita rasakan. Ini anjuran siapa? Anjuran Imam Al-Haddad. Wal ya'lam anallaha la yaduruhu bil qadar, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandangnya udur dengan qadar, dengan alasan qadar, tidak. Jadi hujah kita, alasan kita bahwa hal tersebut itu takdir dari Allah, itu tidak Allah pandang. Wala yaqbalu minhu al-ihtijaz bih, dan Allah tidak akan menerima argumentasinya itu. Madama mukhtaron abada, selama kita memang ada di dalam ikhtiar abadan selamanya. Artinya kita sehat, akal kita sehat, kita bukan orang yang tidak waras, bukan orang pikun, kecuali di luar alam ikhtiar. Orang majnun wajib nggak sholat? Orang pikun wajib bersaum. Nah kita paham ya? Insyaallah. Nah, selama kita
bukan orang pikun, selama kita bukan orang majnun, selama itu ketika kita tidak saum, tidak sholat beralasan takdir, itu tidak akan Allah terima. Fa idza sami'ta min ahadil muslimin hadhil hujjati saqita, jika kamu mendengar dari salah seorang kaum muslimin, dari siapa saja dan dia muslim, nah dan dia berhujah seperti tadi, seperti yang disampaikan tadi, maka kata Imam Al-Haddad, fajurhu anha, peringatkan dia. Fajurhu anha, peringatkan dia dari hal tersebut, bahwa tidak boleh seperti itu. Dan peringatannya yang apa? Fajurhu, yang keras, yang tegas. Yang tegas bahwa hal ini bukan main-main. Hal ini bukan perkara buruk yang sepele, tapi perkara buruk yang besar, supaya menimbulkan kesan seperti itu. Wa'arifhu, dan kasih tahu dia bi anna isma fil ihtijaj bil qada wal qadar ala tarkil awamir wa fi'lil muharramat afdal min ismi. Dan kasih tahu dia bahwa berargumentasi, berhujah dengan alasan qadar ketika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, tidak sholat karena beralasan ditakdirkan Allah, melakukan yang haram karena alasan ditakdirkan Allah. Dan argumentasinya ini itu a'dhamin ismih, jauh lebih besar ketimbang dosa tidak puasanya, jauh lebih besar ketimbang dosa melakukan yang haramnya. Kasih tahu dia, kata Imam Al-Haddad. Berhujahnya beralasan karena takdir tadi terhadap sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang wajib, misalnya tidak puasa. Beralasan takdir sudah ditakdirkan Allah, karena ditakdirkan Allah tidak puasa. Nah, alasan karena ditakdirkan Allah tidak puasa itu jauh lebih besar dosanya ketimbang tidak puasanya. Paham? Kasih tahu dia, kata Imam Al-Haddad. Jika ternyata ada, misalnya ada yang seperti itu, peringatkan dia seperti itu. Litarkil wajib wa fi'lil muharram, jauh lebih besar ketimbang dosa meninggalkan sesuatu yang wajib dan melakukan yang haram. Kalau tidak puasa berarti jauh lebih besar daripada tidak puasanya. Kalau melakukan yang haram lebih besar daripada melakukan yang haramnya, gitu. Falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yajma'u ala nafsihi baliyatain. Bertakwa kepada Allah, jangan sampai memadu, menghimpun dua balai di dalam diri kita. Memadu dua balai, menyatukan dua balai dalam diri kita. Mana balai tadi? Argumentasi dengan qadar dan melakukan yang haramnya atau meninggalkan yang wajibnya. Jadi berargumentasinya aja sudah dosa besar gitu. Ditambah tidak melakukan yang wajib, kan jadi double. Wa yaquduha ila suhti rabbih min jihatain, dan membawa dia, menuntun dia kepada kemurkaan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min jihatain, dari dua sisi. Sisi berargumentasi dengan qadar dan sisi meninggalkan yang wajib, garis miring, melakukan yang haram.
masih panjang, kita cukupkan dulu. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita ada taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari balai besar ini, ya, dijauhkan dari balai besar ini. Insya Allah dengan bimbingan orang tua kita, guru kita, dan juga tuntunan Imam Al-Haddad, kita terjaga. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Amin. Adanallahi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita doakan guru kita menjadi sehat walafiat, ya, menjaga segala urusannya, menyelamatkannya, ya, selalu bisa hadir membimbing kita, mengenali daripada kedudukan kemuliaan syariat Islam yang Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kekuatan kebersamaan yang telah terjalin. Inti daripada permasalahan semua kaidah agama, permasalahan yang terjadi di dalam muamalah kita, interaksi kita terhadap kaidah agama yang tadi dijelaskan, ya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, suatu permasalahan nih, apalagi mengentengkan hukum, subhanallah bidzalik, ya, nganggap remeh, ya, perbuatan yang haram, ya, merasa tenang, enggak, ini dari Allah, semuanya Allah. Apalagi udah bahasa la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', itu repot kalau disebutkan begitu. Ya kan, karena akidah begitu. Ya, akidah yang kita pahami itu la ilaha illallah qabla kulli syai', Allah yang memulai sesuatu dan Allah yang mengakhiri sesuatu. Subhanallah, kalau sampai kita punya kaidah seperti yang tadi dijelaskan, subhanallah menjalik, dikhawatirkan dijebloskan kita sekalian sama Allah Ta'ala. Oh, kalau kita itu merasa tenang dengan kemaksiatan, merasa tenang, nggak merasa berdosa, nggak merasa gundah, nggak merasa apa, ya gimana lah, sebagai ada keimanan dalam diri kita, khawatir dijeblosin terus sama Allah, ya, sekalian dia lu maksiat terus deh, ya, dengan anggapan semuanya dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Kenapa bisa begitu? Karena syariat yang dijalankan setiap saat, muamalah syariatnya tidak mencerminkan akhlak kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Tidak mencerminkan lahir daripada akhlak, yaitu apa? Rasa malu. Ya, karena akhlak itu rasa malu. Syariat Islam itu, ya, akhlaknya malu. Ya, itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama, aturan agama di dalam syariat itu, ya, ada akhlaknya. Likulli dinin khuluq, setiap agama ada akhlaknya. Wa khuluqul Islam, dan akhlaknya Islam rasa malu. Karena nggak ada rasa malu, ya begini, ya, timbul perpecahan sesengar dewek gitu, seenak udel, nggak ada malu tuh sama maksiat, merasa tenang, aman, meninggalkan sholat, puasa, naudzubillah, apapun kewajiban kita, nganggap remeh, ya, segala hukum, takut, ya, aduh, kita dikasih ngerokok aja takut nih, ya, aduh, udah, ya, pusing, ya, kita nggak pernah nganggap remeh hal-hal begitu, ya, tapi kita beristighfar, ya. Jangan, ini kan sudah takdir Allah, tenang aja. Nggak, jangan begitu. Ya, tetap ada merasa berdosa dikala kita bermaksiat. Ya Allah, maksiat lagi kapan? Pengen bener. Jadi bahasanya protes sama Allah kalau dikasih kemaksiatan. Protes dengan akhlak, dengan adab, malu rasanya. Ya, ini kagak. Kita kemaksiatan kita tontonkan, gila sekarang. Dijual diri kita dengan gaya sekarang, apalagi TikTok tuh, ya, berapa banyak nih wanita-wanita yang bermaksiat dengan TikTok, ya, berleha-leha dengan waktu TikTok, ya, terus mau masuk surga dari mana yang begitu? Siapa yang menjamin surga buat mereka saudara-saudara kita yang sedang lupa diri gitu? Subhanallah. Semoga dengan hadirnya majlis ilmu, hadir di tengah-tengah majlis taklim kita, ikut pengajian daripada guru-guru kita, ya, yang menisbatkan keilmuannya para sahabat saleh kita, insya Allah kita diselamatkan dari segala hal-hal yang bisa merusak iman Islam kita, dijaga kedudukan kita, dijaga segala apa yang diamanatkan dalam kehidupan kita, dijaga anak istri kita, keturunan kita,
agar bisa menjawab, memberikan marwah, melahirkan syariat Islam yang mempunyai rasa malu di dalam segala kedudukan muamalahnya. Malu rasanya kalau jadi suami nggak becus membimbing istri. Malu rasanya kalau jadi istri nggak becus membimbing suami. Malu rasanya jadi bapak dan anak, begitu sebaliknya. Malu ya sebagai anak nggak bisa berbakti kepada orang tua, nggak bisa membalas budi orang tua. Jadi ada rasa malu masing-masing, insya Allah indah tuh. Karena nggak ada rasa malu di antara kita, jadi berantem mulu kita dalam satu keluarga tuh. Ya, merasa udah paling benar, semua naudzubillah nyalik. Kembali lagi, ya kita mohon kepada Allah agar diberikan hidayah, ampunan di dalam segala kedudukan yang di dalam muamalah kita. Amin. Allahumma amin. Siril Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana mudikana sayyid mustaqim. Siratal ladzina rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna. فتب علينا توبة واغفر لوالدينا وسائر البلاد وكل بمحبة فضلا وجودا من لا بكتاب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عيدان تخصص به والحمد لله بالماء والثناء والحمد لله بالماء والثناء. اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا ولا تدرهم بالرحم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحم أمة محمد رحمة عمك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. دوام يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وأخير walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada pengurus Masjid Cendana. Semoga Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.